अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने बहुत सारी हॉरर फिल्में तो देखी होंगी। कुछ लोग एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि जहाँ से वापस निकलना नामुमकिन होता है। वो जहाँ से भी निकलते हैं घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। और मुझे इससे वो पाकिस्तानी गाना भी याद आ रहा है कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। तो ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि वो सर्कल में हम घूम रहे हैं। 47 में जहाँ से चले थे, अब 79 ईयर गुजरने के बावजूद हम वहीं घूम रहे हैं, बल्कि शायद और पीछे चले गए हैं। चाइना कहाँ आगे निकल गया, जापान एटम बम खाने के बाद कहाँ निकल गया, बांग्लादेश हमसे जुदा हुए कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया। क्या हम पाकिस्तानी किसी हॉरर फिल्म के किरदार हैं? तो ये बात मुनीर नियाज़ी ने भी बड़ी दिलचस्पी से की है। और ज़रा गौर कीजिएगा, मुनीर नियाज़ी का शेर है, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। समझ नहीं आती कि 79 साल गुजरने के बाद हम सालगिरह मनाएं, खुशियाँ मनाएं, या हम अपनी हालत ज़ार पे रोएं। 1947 में हमें जिन मसाइल का सामना था वो आपने मेरे ख्याल क्लास 7 में मुताले पाकिस्तान में भी पढ़े होंगे। हमें महाजरीन की आबादकारी का मसला था, हमें पानी का मसला था, हमारी मैशत बड़ी ख़राब थी, हमारे पास आइन नहीं था, हमारा ज़ुबान का मसला था। और आज हम 2026 में आ गए हैं। ये मसाइल तो सॉल्व नहीं हुए, तो बल्कि इन मसाइल में इस वक्त 2026 में इजाफा ही हुआ है। तब हम भाई भाई थे। लियाकत अली ख़ान का मुझे याद है ये पंच, वो कहते थे कि ये हमारी 5 उंगलियां, ये हमारे 5 सूबे हैं और ये इकट्ठा होकर एक मुक्का बनता है, यानी हमारी यूनिटी की वो निशानी बताते थे। और उन्होंने ये इंडिया की तरफ इशारा करके कहा था। उसके बाद हमारे पास कोई कर्ज़ा नहीं था 1947 में। और इस वक्त आप देखिए कर्ज़े की क्या हालत है, 138 बिलियन डॉलर्स के इस वक्त हम मकरूज़ हैं। फ़ौज का कोई किरदार नहीं था हुकूमत में, अब वो आप देख सकते हो। अमेरिका की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात, और बल्कि हमसायों के साथ ताल्लुकात सब बहुत अच्छे थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आज़ादाना आना जाना था, इंडियन फिल्में लगती थी, इंडिया के साथ ट्रेड होती थी 40s और 50s में। अब इंडिया के साथ हालात भी ख़राब हो गए हैं। पहले दहशतगर्दी नहीं थी, अब दहशतगर्दी भी हो गई है। पहले हम 5 सूबे थे, फिर एक सूबा बना, अब हम 32 सूबों की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे मसाइल हैं ये कहाँ पे जाके रुकेंगे, और ब्रेकिंग पॉइंट पे अब इस वक्त हम आ गए हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि हम इन सारे मसलों का क्या हल निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस हवाले से हम किश्वर नाहीद की नज़र से हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। तो किश्वर नाहीद कहती है, आँख जो देखती है लब पर आ नहीं सकता, यानी कि जो कुछ हम देख रहे हैं हम इसको बता नहीं सकते जो हाल है। उनकी किताब है बुरी औरत की दूसरी कथा, गुनाहगार औरतें उनकी नज़म है। उसके बाद आईना देखा नहीं जाता, ज़रा गौर करें उसके नामों पे। वो कहती है, मुझे सज़ा दो कि मैंने मुस्तकबिल के ख्वाब को अपने खून से लिखा। आगे वो कहती है, ऐ मेरी कौम मेरी बिनती तो सुन। तो हमारी कौम की बिनती क्या है? देखिए, उन्होंने बच्चों की बात की है कि 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। वो कहते हैं कि नंगे पैर हमारे बच्चे और बच्चियाँ ईंटों के भट्टों पे काम करते हैं। वो कहते हैं खेतों और नालियों में से हमें बच्चे मिलते हैं जो कि ईदी ले जाता है और उनको जाके पालता है। वो कहता है हमारे यहाँ एक पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है कि बच्चों की वीडियोस बनती हैं और उसकी बाकायदा तिजारत होती है। वो कहती है बलूचिस्तान के आधे स्कूल वो उसमें टीचर ही नहीं है। वो कहते हैं मासूम बच्चे और उनकी ज़्यादती और उनके कत्ल के बारे से वो भी आप सोचिएगा। कहती है हमारे बच्चे ख़ुदकुश जैकेट बनाते हैं, हमारे बच्चे डोलियों और कश्तियों के ज़रिए मदरसों में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रास्ता कोई नहीं है। और औरतों की जहाँ तक वो बात करती हैं, वो देखें शुरू की पहले तो बात करती हैं कि पहले औरतों की जॉब के लिए दफ्तरों में, गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में लेडीज़ टॉयलेट ही नहीं होते थे। तो वो कहती थी आप देखिए हमारी क्या हालत होती थी। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बस स्टॉप पर खड़ा होना हमारे लिए क़यामत खेज़ मनाज़िर होते थे, लड़कियों के साथ जिस तरह लड़के पेश आते थे। वो कहती हैं हमारी
जो उनके एक बहुत बड़े जो आप पाकिस्तान के एक लिखारी हैं असगर नदीम सैयद, कहते हैं मेरी बीवी को मार दिया गया गलत टीका लगाकर हॉस्पिटल के अंदर। ज़िया दौर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ कानून बनाए गए। औरत मार्च के साथ जो होता है अब वो आपके सामने है। जिनसी ज़्यादतियाँ और जिस तरह उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है वो भी आपके सामने है। अमीर औरतें आजकल नाश्ता घर पे नहीं करती, बाहर से मंगवाती हैं। वो कहती हैं हमारे मुल्क के अंदर दूसरी तरफ गुर्बत का ये हाल है कि 50,000 के एवज़ एक औरत एक बच्ची फ़रोख्त की जाती है। और नूर मुक़द्दम का वो ज़िक्र करती हैं कि जिसको मर्डर कर दिया गया। वो कहती हैं कि 13 से 16 साल की लड़कियां भागकर शादी कर रही हैं पाकिस्तान में, और देहातों में इन्हीं तरह के जो शादियां जो लोग करते हैं उनको मार दिया जाता है। वो लड़कियों के हवाले से और अपने हवाले से बात करते हैं। वो उनका एक शेर है, बल्कि उनका एक नज़म है, घास तो मुझ जैसी है। तो घास तो मुझ जैसी है में वो कहते हैं घास भी मुझ जैसी है, यूं ही सर उठाती है इसे काट कर फिर बराबर कर दिया जाता है। तो ये वो ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि जैसे ही वो सर उठाती हैं उनको काट कर फिर बराबर कर दिया जाता है। तो ये हमारी ख़वातीन का हाल है। किश्वर नाहिद तो कह रही है। मैं अभी रिसेंट वाक़या आपके गोशगुजार करता हूँ, क्योंकि ये हम पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लड़कियों की बात हो रही है। टाउनशिप में पुलिस ने 2 लड़कियां उठा लीं और उसके बाद उनको सारी रात वहाँ पे रखा। लड़की के वालिदैन तलाश करते करते वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कहा वो अस्पताल में हैं, वो अस्पताल में चले गए। लेकिन उधर से क्या हुआ कि उन दोनों लड़कियों को पुलिस ने पता नहीं तशद्दुद किया, रेप किया, क्या किया। वो अस्पताल में पहुंच गई थी, अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। पुलिस अस्पताल से 11 गाड़ियों के साथ इन 2 लड़कियों को, इनके जनाज़ों को कफन पहना के इनको कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाया गया। और जबकि अभी उसकी जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें वो औरतें बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई हैं। वो तो कोई नशा वशा नहीं करती जो पुलिस उस पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे थे। तो ये तो हमारी हालत है कि हमारे यहाँ कानून की कितनी पासदारी है और लड़कियों का कितना एहतराम है। और हमारे ये कानून साज एजेंसियाँ, ये जो कानून के रखवाले हैं, ये ख़ुद क्या करते हैं, इस बात से आप इसको अंदाज़ा कर लीजिए। किश्वर नाहिद की आगे अब हम यूथ की बात करते हैं। वो कहती हैं कि आतिफ़ असलम के ये आजकल की जो कौम है ये उनकी फ़ैन है, सनम मारवी की फ़ैन है। सोशल मीडिया के ऊपर बुरी तरह से ये फंसी हुई है। इवन एक मज़दूर, एक झाड़ू देने वाला बाहर सड़क पे, वो भी मोबाइल कान को लगाए रखता है और उसको और कोई गर्ज नहीं होती। पसंद की शादी पर खून पर नहला दिया जाता है। फ़कीरी हमारी यानी गदागिरी हमारा पेशा है, नेशनल पेशा है। उसमें वो बात करते हैं हमारी हुकूमत की भी और वज़ीर आज़म की भी कि वो भी भीख मांगते हैं, और आम लोग भी सड़कों पे और इशारों के ऊपर वो भी भीख मांगते हैं। औरतों के पर छीनना, मर्दों के बटुए छीनना, ये तो रोज़ की मर्रा की काम है। उनके मोबाइल छीनना, सैकड़ों वाक़यात रोज़ होते हैं। 7 लाख लोग बाहर चले गए हैं, ये किश्वर नाहिद लिख रही हैं। रिश्वत के बगैर किसी भी महकमे में नौकरी नहीं मिलती। पंजाब की 30 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें एक भी वाइस चांसलर नहीं है। अब आइए अवाम के बारे में वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं पेशावर के बाज़ार में गोलियां और क्लाशनकोफ ऐसे पड़ी होती हैं जैसे केले के गुच्छे। पतंग की बात करती हैं कि पतंग में अब धात के डोर बनते हैं जो कि लोगों की शाहरगें काट देते हैं। वो कहते हैं गरीब पर टैक्स लगा दिए जाते हैं, अमीरों को नहीं छेड़ा जाता। वो कहती है मेरी अवाम गदला पानी पीते हैं। किश्वर का शेर सुनिएगा। वो कहती है मैंने उससे कुछ खाने को मांगा, उसने भूख प्लेट में लाकर रख दी। क्या सूखी रोटी भी नहीं कि पानी लगाकर नरम कर लूं? मगर पानी कहाँ है, सरकार के सारे फ़िल्टर खुश्क पड़े हुए हैं। चलो जनाब, बच्चे रो रहे हैं उनको बिस्किट ही दे दो। बिस्किट महंगे हो गए हैं, उन पे टैक्स लग गया है। तो ये है अवाम की हालत। बलूचिस्तान की वो बात करते हैं कि बलोच और हज़ारा लोगों को मारा जाता है और उनको वहाँ पे कुछ नहीं किया जाता है। MQM की बात करते हैं कि कराची में उन्होंने अवाम को लहूलुहान कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। और जगह जगह वो कहते हैं कि हमारे हुक्मों के इश्तहार लगे होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के मराकज़ बने हुए हैं। ये हमारा अवाम का हाल है। अगवा करना, अगवा करके गायब कर लेना,
یہ بھی ہمارا روز کا معاملہ ہے. سستی روٹی کی بات کرتے ہیں لیکن سستی روٹی ملتی کہاں پہ ہے. آگے وہ پھر کہتی ہیں چلو پھر اجتماعی خودکشی کر لیں عوام, چلو پھر اجتماعی خودکشی کر لیں مگر قبر کے لیے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہے عوام کی حالت. ریمن ڈیوس کا کیس کا وہ حوالہ کرتی ہیں کس طرح ہماری پبلک کو مکمکا کیا جاتا ہے. 9 مئی کے وہ واقعہ کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا بیتی. 10 کروڑ عوام وہ کہتی ہے غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں خوشحالی کس چڑیا کا نام ہے. آگے آئیے اور اب پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں, پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر سے آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جب جنرل جیلانی گورنر پنجاب تھے اس وقت نواز شریف نے ان کو ایک کوٹھی گفٹ کی جو انہوں نے انکار کر دیا. تو ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو رہا تھا. اور ہمارے پرائم منسٹر کے پاس 8 محکمے ہیں اور 25 تو وزیر ہیں. 14 گھنٹے کام کرنا ہمارے پرائم منسٹر کا مشغلہ ہے کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں صرف تختیاں لگواتا ہے. کھوکھلے دعوے جھوٹے وعدے وہ کرتا ہے اور IMF کے غلام ہیں. بھیک مانگنے کے لیے منتیں کرتے ہیں IMF کی. لیپ ٹاپ بانٹنے پہ جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. یہ سیاسی شعبدہ باز ہیں. سیلاب آتے ہیں تو سیلاب میں پانی میں اتر جاتے ہیں فوٹو سیشن بنوانے کے لیے. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ عورتیں 6 گز کی چادر اور تسبیح ہاتھ پہ پکڑی ہوتی ہیں لیکن جب باہر کے ٹور پہ جاتی ہیں تو جینز اور ٹاپ میں نظر آتی ہیں. پارلیمنٹ میں بے معنی نعرہ باری چل رہی ہوتی ہے اور سیاستدان وہ کہتی ہے کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے, یہ وہیں کے وہیں گھوم کے وہیں آ جاتے ہیں. وزراء کی موجیں لگی ہوئی ہیں, گاڑیاں, محکمے, پیٹرول, پروٹوکول, شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. وہ تو عوامی اور ہے. اینجلینا جولی کی وہ بات کرتے ہیں جب وہ پاکستان میں آئیں تو جو اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی ہیں وہ کس طرح سے ان کے ساتھ فیملی فوٹو کے لیے ترس رہے تھے. سنجرانی کا واقعہ کرتے ہیں, جو سنجرانی کا ذکر کرتی ہیں کہ جو ایکٹنگ چیئرمین سینٹ تھے کس طرح سے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور اب وہ پاکستان کا نام بھی نہیں لیتے. بلوچستان میں نام کی حکومت ہے. سندھ کی گورنمنٹ لاچار ہے. بلوچستان آدھے صوبے میں وہاں پہ گیس ہی نہیں ہے. گوادر کو حقوق دو کون پوچھتا ہے. اکبر بگٹی کی لاش کو تالا لگا کر پیش کیا گیا, کس کو پرواہ ہے. گلگت میں 25 دن آٹے کی سپلائی نہ ہونے پہ مظاہرے ہوتے ہیں, کس کو فکر ہے. سسٹم, معیشت اور سیاست, یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایون جو سوڈان میں جن پاکستانیوں نے صنعتیں لگائی ہیں وہی پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں مصنوعی بجٹ بنتے ہیں. ٹیکس بڑھانے سے وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی, یہ کہا جاتا ہے. آئین میں ترامیم کیسے کی جاتی ہیں. 7 ترامیم تو بھٹو کر گیا تھا, 8ویں ترمیم تو ضیاء الحق نے کی اور اس کے بعد 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے 25ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, اب 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. حکومتیں جنون اور مذہبی سیاست کے ذریعے چلتی ہیں. انسانی سمگلنگ کا کام زوروں پہ ہے. آپ نے دیکھا کشتی میں 500 پاکستانی افراد وہ ڈوب گئے جو باہر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے. یہ سسٹم کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے. بجٹ میں سیلاب زدگان کے لیے کیا رکھا جاتا ہے. فری میسج کہاں پہ ہے. صحافیوں کو پکڑنا آپ کے سامنے ہے. جناح کی تقریر 11 اگست والی وہ کہاں گئی, وہ کیوں نہیں پیش کی جاتی. ججوں کو پلاٹ اور جو مراد دی جاتی ہیں, جو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. فاطمہ جناح ہمارے سسٹم میں مردہ پائی گئیں, کسی نے پوچھا. قاضی عیسیٰ کی بیگم عدالتوں میں جا کر ججوں کو ذلیل کرتی تھیں, کسی نے ان کو پوچھا. لیاقت علی خان کی اولاد امریکہ میں وہاں پائی جاتی ہے, ان کو وظیفہ ابھی تک کس خوشی میں مل رہا ہے. 76 سال سے بقول ان کے 76 سال وہی منشور, لاکھوں نوکریاں, لاکھوں گھر, لیکن کروڑوں کے قرضے. آپ کا خادم. ماروسی سیاست اسی طرح چھائی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تربوز کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں لال رنگ کے تاکہ وہ لال نظر آئے. ہمارے ہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ پانی کا ٹیکہ لگاتے ہیں, کون پوچھتا ہے. کون سا سسٹم ہے یہاں پہ. عوام کے لیے بھنے چنے اور گڑ کی بھی قطاریں لگتی ہیں.
آپ اس کی حالت دیکھ لیجئے، جمہوریت کا صرف منجن بکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں NRO کی باتیں اس نے کی ہیں، کہتی کتابیں سنسر ہوتی ہیں، باتیں سنسر ہوتی ہیں، صحافی اندر ہوتے ہیں۔ والپورٹ کی وہ کتاب کی بات کرتے ہیں جو جناح کے اوپر انہوں نے لکھی تھی، والپورٹ کی۔ ضیاء الحق نے والپورٹ کو کہا کہ اس کتاب میں سے ایک سینٹنس نکال دو، لیکن والپورٹ نے انکار کر دیا۔ کشور ناہید پوچھتی ہیں حفیظ جالندھری نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد مجھے علامہ اقبال کے احاطے میں دفن کیا جائے، کس نے پرواہ کی؟ پتہ نہیں اس کو کہاں دفنا دیا گیا۔ صحن چمن میں کانٹے بہت ہیں، کبھی ہسپتال داخل ہو کے نہ دیکھیے گا، وہاں آپ کے ساتھ جو ہونی ہے۔ سسٹم کی آگے بات کرتی ہیں، اسموک آتے ہیں، علاج نہیں کیا جاتا ہے، اسکول بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ فرنٹیئر پوسٹ کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ بند ہوا اور کس طرح سے آفریدی صاحب کو کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ مریم نواز کے مقدمے کس طرح سے ختم ہوئے۔ فیض کو جیل میں سزا دی گئی، سہر وردی کو غدار قرار دیا گیا۔ حبیب جالب، احمد فراز، فہمیدہ ریاض، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حمود الرحمان رپورٹ، اس کا کیا بنا۔ ہمارے پاکستان میں ہماری لڑکیوں کے ساتھ آج کل چینی شادیاں کر رہے ہیں، اور یہاں سے وہ شادی کر کے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا سسٹم کہاں ہے؟ تو یعنی کہ یہاں پہ پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہ سیاستدانوں پہ، یہ سسٹم پہ اور ان ساری باتوں پہ۔ کشور ناہید کہتی ہیں، ہم ایسے اجاڑ دیں گے دریا، ہم ایسے اجاڑ دیں گے دریا، کشتی بھی یہاں نہیں ملے گی۔ سمجھیں؟ تو یہ والا حال ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد ابھی انہوں نے سرکاری ملازم کی بات بہت زیادہ نہیں کی ہے، بیوروکریسی کو ابھی انہوں نے نہیں چھیڑا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک عورت کی زبانی، اس کی کتابوں کی زبانی۔ اور تو بات یہ ہے کہ کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ تو کشور ناہید کہتی ہیں پاکستان کو کسی عیسیٰ نفس کی تلاش ہے، اور وہ جو کچھ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں میرا شکوہ بیجا تو نہیں۔ وہ پھر 65% جو قوم کے نوجوان ہیں ان کو کہتی ہیں نوجوانوں اٹھو اور یہ ملک سنبھالو۔ وہ کہتی ہیں عورتیں بھی بدل رہی ہیں، بیوروکریسی میں آ رہی ہیں، پولیس میں جا رہی ہیں، دیہاتی عورتیں بھی کام کرنے لگی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نوجوانوں اپنا فرض پہچانو اور ملک کو بچاؤ۔ تو یہاں پہ میں اقبال کا ایک شعر سے آج میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو۔ اقبال نے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا، نقش کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا، نقش کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی کہ ترجمہ یہ ہے کہ جو قومیں فرسودہ خیالات، فرسودہ سوچ کو نہیں چھوڑتیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اور شروع میں یہ آپ کو مشکل نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی، قوموں کی زندگی، اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ کشور ناہید نے باتیں تو شاید سچی ہی کی ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی امید ہے، ان کو ابھی بھی امید ہے سسٹم سنبھل جائے گا، جمہوریت سنبھل جائے گی، نوجوان آگے آئیں گے اور سیاستدان اپنا فرض پہچانیں گے۔ تو دیکھیے کشور ناہید نے تو امید رکھی ہوئی ہے، لیکن میں یہاں پہ پھر ایک بات کرتا ہوں کہ 2026 آ گیا ہے، 25 کروڑ عوام کہتی ہیں اقبال کا خواب پورا تو جناح کا خواب کیوں ادھورا رہ گیا۔ تو دعا کریں کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔